Pertama kali kita rekaman Is It The Answer di Cibinong. Saudara-saudara di Cibinong. Dari Cibinong. Aku masih inget banget deh itu 2016. Terus kayak jalanannya, aku cuma inget jalanannya kayak so bumpy. Welcome to the jungle. Kakak was like so rude to Randa. He was like being that brother and kayak apaan sih siapa nih orang gitu. But now they're besties. Halo, gue Nugi. Hai, gue Cia. Hai, gue Faiz. Dan kami dari Reality Club. Welcome back to Versus. Statement pertama, kalau lo udah bucin, lo bakal ngelakuin segalanya buat pasangan lo. Setuju atau tidak? Setuju juga. Setuju. Karena ya lo tidak ingin kehilangan dia, satu. Itu cara lo untuk mempertahankan juga, dan kedua membuktikan bahwa lo pengen dia. Iya nggak sih? Yeah. Any other reasons maybe? I feel like it just comes naturally. Yeah. Emang nge-defy logic dikit sih. Betul. I think kalau udah bucin tuh udah kayak anything and everything for that person. Kadang-kadang kayak kalau misalnya ngeliat orang lagi bucin, ngapain sih? Iya. You won't get it unless you're there. Iya. By the way, ini dua game ini tapi dua bucin. So it kind of defies gimana? Emang not bucin. I don't know, ya nggak sih? Ya, sekalinya kita bucin banget sih. Iya. Cuman ya on the surface ya gitulah. Apaan sih? Sama nggak sama cinta itu buta sih? Oh, kalau misalkan nggak cowoknya red flag kayak Oh yeah, Yep. girl. Our favorite quote. Yes. Yeah. When you see someone with rose-tinted glasses, all the red flags just look like flags. Jadi kalau udah ngelihat orang dengan kacamata yang cinta, jadi semua hal-hal yang harusnya buat lo run away malah justru kayak, oh it's fine. Yeah. I can fix him. Yeah. I can fix her. Oh no, Yeah. you can't fix her. Yep. But yeah. Tapi kita nggak bisa fix. You can't fix people. Tapi berarti bucin tuh bagus dong. You know what? I think like you need to have a little bit of it. Yeah, definitely. Iya dong. Yeah. You don't want to be in a Keep that relationship. spark alive. Yeah, you have semua to. tentang balance aja sih. Ya, terlalu Yeah. bucin sampai lo bener-bener kayak Self-worth you hilang lose juga. yourself juga nggak baik. Jadi Yeah. it's all about balance, baby. Iya. Control. Dan pendapat kalian soal pasangan yang terlalu bucin sampai akhirnya posesif, Nah, Wah, itu gimana? mengapa aku begini? Bucin dan posesif beda. Bucin menurut lu Bucin posesif. aja, posesif. Betul sekali. Iya, jadi kalau udah posesif ya itu kalau buat different gue trait. no. Kalau bucin tuh lebih kayak pengen nge-serve atau gimana You gitu wanna kan. love that person. Iya. Iya. Kalau posesif kayak, kamu deh. Iya. You're mine. Kayak mengkaitkan kayak lo kalau over bucin Ya. itu sama dengan posesif, sama gitu. Ya. Kalau menurut gua agak jumping into conclusion sih menurut gua. Iya, benar-benar. Karena it's two different things. Yes. I really do think it's two different things. Yeah. And I think the more mature you are, the less possessive you get. Yeah. Iya. Because you start to see things differently. Because I used to be possessive. Yeah. Like Really? yeah, I was possessive. And when I look back at anjir harusnya nggak kayak gitu sih. Gue dulu sempet posesif sama mantan gue sampai dia nggak jadi temenan lagi sama best friend-nya. Kakak itu parah banget. Itu parah banget. Itu Bye. Itu red flag. Itu red flag parah. Oh, Because okay, I was I think I okay. know. So it was like way back then, and why am I telling the story? I just realized. Stay here, padahal kamarnya 3 ya. Yeah, I was really possessive. So I remember dia tuh emang tipe cewek yang punya banyak teman cowok. Dan waktu dia punya best friend cowok, sebenarnya best friend itu udah ada di sebelum gue ada. Nah, cuman kayak mereka texting mulu, terus it feels like why am I Lahirnya not duluan part of maksudnya this show? sebelum lu ada tuh. Dinosaur. But yeah, like, and then I got jealous. Ugh, it was so disgusting. And I was like, why? What's up? Like, Lu semua nggak kebayangkan Faiz jealous gimana ya? yeah, intinya, people can change. Yeah, You know, people change. You're not like you that need to learn. anymore, You need kan? to learn. Like, okay, that's actually very bad. And then I regretted it as soon as I realized karena she also loved me. Jadi dia akhirnya kayak decides to maintain my feelings. Dia berhenti ngobrol sama temennya. Terus when I look back, kasihan juga sih sebenarnya nggak harus kayak gitu. Iya. But yeah, you get mature, you realize kayaknya nggak harus posesif deh. You live and you Rose learn. tinted glasses. Masih tetap bucin tapi nggak usah posesif. Iya, bisa. Rose tinted glasses, red flags. Gitu. Betul. Kata kuncinya. Tapi
tadi kan Kak Faiz bilang Oh. harus ada batasannya kalau bucin. Iya. Kalian gimana cara ngebatasin bucin ke pasangan kalian? Aduh. Ke pasangan, kita yang bucin. Coba lu gimana? Sebagai Gue, yang sudah. sometimes I see, kita harus ngeliat juga kayak, are we getting the same amount of love back? Menurut gue. Karena if you're just love bombing this person, lo ngasih your everything, tapi ternyata yang lo dapetin dari orang itu kurang dan bahkan misalnya nggak sama gitu, itu juga sometimes hurts, right? Iya. Pamri. Jadi pamri. Enggak dong, kan namanya cinta harus reciprocal dong. Iya. Harus it goes both ways. Iya. It takes two to tango. Jadi kadang kalau gue sendiri sih untuk ngelihatnya ya lihat dulu dia juga willing gak untuk do the same, not necessarily pamrih tapi kayak to a certain extent ya gitu. You wanna feel the same amount of love back. Of course. Gitu. Tapi kalau misalnya cukup atau bahkan dia juga sama, ya udah I don't think there should be any boundaries to kebucinan itu. Menurutku. Kalau gue a bit disagree, a bit. Karena I think the criteria isn't the reciprocation, is internally you analyze yourself. Gue oke nggak dengan treatment yang gue dapet? Jadi bisa aja sebenarnya nggak selevel nih, tapi you feel fine and you're happy and you're healthy. You're not sacrificing your self-worth. Healthy, yeah. Healthy. As long as, itu dia. Tapi itu you have to be objective. Kayak, am I not sacrificing my self-worth? Is everything, am I okay with this treatment? Bisa jalan-jalan aja sih. Tapi emang enaknya tuh bareng gitu. Karena as soon as one person drops out, it's doomed to fail. Yeah, it's not a relationship anymore. It's not a relationship anymore. It's, Usaha mandiri. Guna-guna. Usaha mandiri ya. Kayak toko semen usaha Iya, mandiri. usaha mandiri. Hal terbucin apa yang lo pernah lakuin ke pasangan lo atau ke mantan lo? Oh, too many. I know, Bro. We get asked this question a couple of times. We're Iya. quite, karena kita semua bucin, satu band. Banyak banget, kalau Faiz udah jelas lah ya. Iya. Apa? 3 album. 3 album, udah bikin 3 album about a person, Iya, basically. Other than 3 album dan sebuah karir. Buat karir. Lebih gede Iya dari juga ya, kalau nggak ada itu semua. I guess other than what I've told in other interviews, maybe give something new ya. Maybe the most bucin thing I did was, it's standard tapi kayak nemenin mantan waktu itu di rumah sakit. Oh, that's nice. It's like, I felt like it was so crazy because I felt like a husband. You know what I mean? Yang kayak, nurse, where is she? Is she okay? Terus kayak beside her hospital bed. Just Ya kayak gitu. bangun-bangun. Iya. Yang kayak pas pikir anjir gue masih kuliah ngapain sih gitu. Tapi kayak rasanya That's sweet though. ya, That's nice. bucin. Lagi? Gue ini sebenarnya udah pernah dikasih tahu di interview sebelumnya sih, cuman kayaknya gue bakal itu lagi karena gue bingung mengubek memori gue agak bingung. Intinya siangnya dia ngechat gue pengen kue something gitu, a cake gitu, terus kayak malamnya langsung gue datang ke rumahnya. Keren. Tapi abis itu nggak jadi apa? Ya, tidak ini. Siangnya minta cake. Usaha dulu. Dikasih. Nice try. Nice try. Hidup kalau nggak nice try, nice to meet you. Ini gue brain rot ya semuanya. Ada quote-quote ini bertumpuk di otak gue. Iya. Aku banyak sih. Bikin lagu? Bikin Enggak. lagu, bikinin video. Cried when you broke up. Ya, obviously. Of course. Tapi mungkin yang lucu. Itu kan sedih. Itu. Tapi lucu nggak lucu sih. I'm very gue saking bucinnya. Tapi ini antara bucin atau bego kayak ngebayarin, Iya sih. ngebayarin gamenya. Oh my god. Dia pakai my debit card. Allah Sampai Akbar, akhirnya astagfirullah. ketahuan kayak 3,5 juta. Which for me at that time itu gede banget ya. Tahun berapa? Tahun Anytime juga gede. Ya, ini gede, betul. Iya, sorry. Bener. Sorry. Iya. Iya, Nggak buat tahu maksudnya game. gue menganalisa tingkat inflasi dan segala macam gitu loh. Gitu loh. Nggak sama saya Iya, jawab. Bayarin gamenya, bayarin Spotify-nya. Bentar, itu dia yang main ambil debit card apa? Jadi kayaknya waktu itu emang pernah pakai. Gitu kayak langsung Oh. Kayaknya hipnotis deh ini. Pas- Curiga. Pas nabrak gue yang bayarin. Banyak deh pokoknya. Astaga. Tapi ini My semua God. bakal lu yang kayak bucin. Nih. Gue emang agak kayak sugar mommy gitu ya. Oh. Kayak, Oh iya. Dia mungkin terbiasa jadi kayak debit card. makanya agak bego kan. Kayak kalau itu pelet deh. Mungkin bisa Itu jadi. polos gitu. Iya. Peleter. Peleter. Iya, gitu. Peci ya? Ngomongin itu, Nggak, aman. Tadi ngomongin bayar-bayaran, si
sebenarnya buat kalian kalau ngedate, cewek atau cowok enak atau dua-duanya patungan? I always like going Dutch. What's That means- going Dutch? is setengah-setengah. Going Dutch is Oh, setengah. wah. New term for you guys. I always like going Dutch, tapi me personally, I don't mind paying on the first date. But you wanna see that little, you know? Iya, heeh. Sengaja pengen lihat ada usaha. Iya, ada usaha. Tapi kalau udah kayak gitu, ceweknya jadi ada mager juga sih. Iya sih. Kayak, oh, you expect me to pay gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya gue nggak apa-apa. Tapi enak kalau ada kayak, gitu. Enggak usah. Oh, udah apa-apa. berapa gitu. gitu? Ada nanya Iya, gitu. ada basa-basinya Iya, dulu ada gitu. nanya gitu. Tadi berapa gitu kayak. Much appreciated ya, girls. Much appreciated gitu. Yeah, I just don't like anyone feeling entitled to anything. Because I come in to a date not feeling entitled, and I hope that other person juga enggak gitu. Yeah. Kita sama-sama mutual ground. Soalnya kalau argumen yang gue sering lihat di sosmed kayak, oh ya kalau cewek gentleman and dandan stuff. gini-gini, Okay. like there's a lot of effort that goes into a date, and then like her time, and yeah, like being a gentleman. Her Well, time. Kan kita enggak juga sih, ya, nuangin itu waktu juga. maksudnya, like, we also prepare. Iya. If you girls don't know, sometimes when we go on a first date, we could clean our car. Iya. Or we buy perfume. Betul. Or we do this and that. Maksudnya kayak, ya udahlah kita nggak usah mikir effortnya A lebih banyak daripada B. Kayak, Iya. we come into this together. Let's, Iya. you know. How about you guys? Kalau gue hampir sama kayak lu sih, maksudnya kalau buat first date I don't mind paying gitu. Cuman setelahnya sesuai kesepakatan aja kali. Gitu. Kalau misalnya memang sepakat untuk setengah-setengah atau mungkin kenapa enggak atau mau gantian kayak next time gue ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada next time. Gitu. Ada next time. gitu. Lanjut, silakan. Atau suruh dia bayar duluan ya, biar pastiin ada next time. Biar dia nggak ngerasa juga. Justru kita bayar duluan, habis itu misalnya ngechat. Tadi berapa? Oh nggak usah, nanti Oh, aja. nanti Next aja. time. Nah, ya next time aja. Ntar ini dia. Oh, iya. Catat. Itu kalau inisiatif, kalau nggak sama sekali ya udah. Kau udah nggak ini. Kurangi. Iya. Kalau gue, I'm trying to see, cause emang sih dari Yep. dari my species juga kaum wanita Species. berbeda-beda. Kayak I understand ada cewek yang kayak oh mereka nggak apa-apa split bill, ada juga yang kayak yang tadi yang they would like to see karena mereka juga ngeliat. Gitu. Nah, mereka juga ngeliat nih cowok, would he treat me well? Am I in safe hands gitu? yeah, Gitu makes sense. loh. Yeah, Jadi yeah, kayak gue paham. Kalau gue pribadi, ya I don't mind splitting the bill. But it would also be really nice to ada gitunya. Ada. Gitu. Udah nggak usah Walaupun Iya. pura-pura, Walaupun pura-pura. Iya. kita lihat oh yes. Gitu. Tapi lucu Iya. gue kayak, gue aja. Oh ya udah gitu. Iya. Bukan atau dua-duanya sama-sama begini. Gak ada yang gerak lagi. Iya. Gitu. Oke, next statement. Setuju atau tidak, kerja nggak usah sesuai sama jurusan lo itu normal. Setuju normal banget lagi. Normal banget. Kita nggak ada yang sesuai guys. Kita Iya. nggak asik. Banyak kok yang nggak sesuai. Hukum, psikologi, drummer kita, teknik Teknik. komputer. Iya. So Bekerja everyone's different. Iya. Iya. Kita di musik semuanya. Iya. But it works out. It works out. Alhamdulillah. Okay. Karena nggak ada ilmu yang goes to waste menurut gue. Jauh. Kayak kita juga menggunakan ilmu kita, kakak menggunakan banget ilmu psikologi dalam Banget. mempertahankan band ini selama 8 tahun. Kita review semua kontrak-kontrak, Betul. era, our tech guy, ya, so Iya. everything works out. Tapi sebenarnya mungkin kalau misalnya ngomong jurusan berarti ngomong kuliah ya. Kalau gue mindset masuk kuliah waktu itu untuk dapat soft skill sama Betul. di bawah semua ilmu-ilmu yang misalnya kayak ilmu Technical gitu ya. technical Iya. atau mungkin kayak bagaimana cara interpretasi hukum segala macam Iya. adalah mindsetnya Iya. di balik itu kayak orang hukum mungkin kalau buat gue butuh bukti, gue butuh lo kompeten atau enggak dalam menjalankan ini atau segala macam gitu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan. Psikologi mungkin ada underlying skills yang lain gitu. Bukan soft skill juga, cuman kayak underlying skill yang nggak lu dapatkan di cabang-cabang ilmu lainnya gitu. Mungkin kalau menurut gue itu yang didapat. Yeah. I agree. I think also like, you know, keep an open mind aja. Because Yeah. when not at this age, inget nggak sih kayak zaman kuliah tuh sebenarnya you know nothing. Like You know you don't know nothing. where your life will be. You can ngambil A nanti jadi B gitu. Jadi keep an open mind aja sih. Yeah. Next statement. Drop Orang out tua ya aja, aja. biasanya orang tua yang maksa juga sih. Privilege. Semua kayak satu coba. Asli. Sekian. Oke, last statement. Semua pemain musik itu sensitif. Oh. Dalam hal
supernatural gitu. Wah. Sensitifnya. Sensitif. Mungkin Sensitif dalam hal apa Iya, kalau menurut betul. gue? Kalau misalnya Like sensitif, emotionally sensitive, emotionally sensitive mungkin ya. perasa Perasa, menurut saya iya. ya. Oh, you think so? I think so, definitely. Karena kadang-kadang butuh apa ya? Ya sensingnya tuh harus jalan gitu loh kalau misalnya lagi bikin musik Iya. atau mungkin kayak pun sekedar ngulik gitu, sensinya juga harus kerasa gitu. Kayak ini gue harus ngapain, ini harus ngapain gitu. Iya. Yeah, I guess when you put it that way benar sih. Yeah. Lebih ke arah kayak having a certain amount of emotional intelligence Yes. kali ya untuk bisa Iya. nge-analyze perasaannya dia ataupun perasaan orang lain atau situasi orang lain atau situasi dia And then turn into a and then song. turn it into a song. Selanjutnya setelah itu jadi karya, memisahkan emosi dengan karya itu another effort lagi Oh. gitu. Dan butuh kebijaksanaan juga untuk Betul, itu. betul. Gitu sih. Anjir, keren banget tuh. Udah tidur siang. Tidur siang langsung. Setuju. Tapi kalau ada kata-kata musisi itu brengsek, setuju? Brengsek. Tergantung Semua orang. orang bisa Iya, brengsek. Semua orang bisa aja Iya. brengsek, nggak tentu musisi sih. Menurut saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Nggak setuju. Karena situational. Ya. Generalisasi itu namanya. Iya, jangan dong. Kayak gitu. Soalnya sebelumnya juga generalisasi. Iya, jalan rasa. Terus kalian tuh kalau misalkan proses bikin lagu tuh gimana sih? Oke. Kayak Hmm. ada pembukaannya dulu kah? Atau nggak ada kayak gue punya lagu nih gitu. Hmm. Dengerin yuk, atau gimana? Mood board. Board, kita mandi kembang. Puasa 7 hari 7 malam Iya. ya. Puasa. Muti. Sebenarnya kita tipe songwriting kita tuh biasanya one person comes up with an idea. Baik itu cuman chorus atau cuman melodi atau bahkan full song tapi cuman gitaran doang atau apa. Intinya satu orang yang nge-lead, terus orang itulah yang ngebawa mood board dan Pitches the idea gitu ya. Ya, nge-pitch, basically nge-infoin member-member lainnya kayak ini lagu yang gue pengen, this is my song idea, and then semuanya masuk dan put their own touches. Soalnya kita pernah coba bikin lagu dari scratch barengan dan ternyata it doesn't really work for us. Yeah. We might visit it someday again in the future, tapi waktu itu sih kita ngerasa terlalu time consuming dan too many heads. Karena we all have different influences. Enak kalau ada leadernya gitu lah per lagu. Gitu sih biasanya. Yes. Oke deh, Nadia dulu. Udah. Terus waktu awal terbentuknya Reality Club itu sempat ditolak label nggak sih? Funny thing, kita nggak pernah. Kita yang nolak label aja. Yang nolak label. Oh. Iya sih. Iya. Ya, kita nggak pernah, karena gini, kita selama, berarti berapa, 6 tahun ya? 7 tahun. Apa sekarang? Independent. Oh, independennya 6. 6 maybe Six. ya. 6 tahun. Buat 6 tahun kita independen, dan emang waktu itu belum ada keinginan untuk masuk ke major label. Ya. Sampai akhirnya sekarang gitu kan. Even label yang bukan major label Ya, juga sih even sebenarnya. yang bukan major label pun kita we didn't have any Interest, hasrat ya. atau interest untuk masuk Interest, sih. ya. So ya kita nggak ditolak. Apa kita menolak label? Lupa jujur saya. Kayaknya nggak sampai hard kayak Nggak sampai nolak, tapi menolak. label kayak kitanya kayak Iya. pas diskusi kayak kita coba independen dulu. Soalnya I think 6 tahun itu dari kita ada beberapa faktor. Yang pertama kita pengen belajar. Kita pengen belajar what goes on in the music industry. Kalau misalnya ntar ngurus band tuh kayak gimana, biar nanti kalau someday kita kerja sama orang, kita nggak dicelein. Gak Iya. digampangin lah. Nggak digampangin, but we know all the things. Dan kedua juga kayaknya masih muda tuh masih ada that anti-label. Iya. Masih ada pemikiran anti-label. Kita Indie, masih ke pengen bawah dari dari zaman indie. itu. So. Iya, dan soalnya emang zaman waktu itu mungkin banyak horror story label-label gitu. Hmm. Tapi pas kita udah lebih established, Yeah. lebih have solid footing, pas dapet tawaran masuk label, kita jadi lebih bijak untuk decide ini make sense apa nggak buat kita. Iya. Dan di satu sisi juga labelnya berubah. Yap. Iya, labelnya juga ngelihat bahwa Bisa. kayak their way of working wasn't working, so mereka ganti. Iya, their their way of working yang dimaksud adalah yang kayak ngatur-ngatur artisnya banget, kayak from kreatifnya. A to Z, dari kreatif, cara penampilan dan segala macam, ternyata it doesn't work gitu kan. That's why a lot of artists akhirnya keluar dari label. Nah, mereka akhirnya menyadari itu mungkin, jadi sekarang label-label mereka lebih kayak supporting us, Iya. tapi nggak sampai kayak ini nggak boleh pacaran ya. Kayak Korea gitu. Korea. Iya. gitu. Tapi jalan-jalan. sukses. Iya makanya. Apa harus kita nggak boleh pacaran ya? Gimana ya? Nah, Segitu konklusinya.
Konklusinya. Konklusinya gitu ya. The Padahal conclusion isn't concluding. Iya. Bingung. Berarti kan sekarang kalian udah sampai tuh ke Amerika. Alhamdulillah. Terus gimana sih caranya tiba-tiba tuh sampai ke Amerika gitu? Well, nggak tiba-tiba Iya. sih. Tiba-tiba sih. 8 tahun sih sis. Ya, apa namanya, how that happened. Kita yang dikontak sama event organizer dari Amerika. Booking agent. Booking Agent, agent. booking agent dari Amerika. Tapi sebenarnya kita rewind dulu karena kisah perjalanan Amerika kita sempat Cukup panjang panjang. dari tahun 2020 tuh kita sebenarnya masuk ke South by Southwest, which is one of the biggest music festivals in the US. Dan we all know what happened di 2020. Yeah. That thing That thing. that kept us at home. Jadi kita pas hari dapat visa, besokannya show-nya cancel semua Iya. karena Eventnya di cancel. eventnya di cancel. Iya. Segitunya. Sedih Sedih. Terus pas selama masa itu kan semua orang masih bingung kan ini selesainya kapan nih COVID. Ada promotor lain yang kontak kita mau bikin tour. Tapi ini nggak selesai nih. Akhirnya orang itu kayak udah nggak jadi kontak Iya. lagi. Udah gitu resign lagi. Orang itu resign. Iya, orang itu resign. Orang yang approach kita. Iya. Ya udah bisa kita udahlah kita mimpi itu kita keep it Iya. in our hearts for later gitu. Kita kerja aja terus work. Suddenly di kontak lewat email ada lagi promotor lain. Namanya sama yang pertama, jadi kita kira orang yang sama. Iya. Namanya sama-sama Sama Michael. Jadi kayak ini yang Iya. waktu itu bukan sih, kok dia introduction lagi ya gitu. Iya. Terus ternyata beda orang dan ya gitulah dari dia bilang give us the info of what he can provide. We get payment, tapi we didn't get flights, we didn't get penginapan, everything. So we had to do a lot of that work, nyari sponsors and this and that. And then ya udah sih itu aja sih ya. Basically diundang terus kita berangkat ke sana karena alhamdulillah mungkin karena ada statistiknya juga, ada penonton lah ya. Iya. Penonton, Iya. ada Penonton. ada ini listeners di sana dari statistik. Yeah, but it was it was kind of hard Iya. preparationnya. Deg-degan banget sih. Deg-degan banget dan karena kita rasa waktu itu we didn't know who to ask. Karena jujur aja kalau di angkatan kita, musik kita belum ada yang ngerjain US tour dari North West America Coast, tour, North full America solo tour tour. dari West Coast sampai East Coast gitu kan. Jadi kita juga bingung tanya-tanya ke siapa. Kita cuma bisa nanya ke orang sana, ke Michael sama ke Steven who was our tour manager. Jadi kita nanya-nanya segala macam penginapan, bla bla bla. And then it happened. Mungkin yang kita, by the way, maksudnya yang Fatih juga yang kita kenal. Kayak 'cause there's like VOB. Iya, Oh, ada iya, VOB iya, dan iya. segala Tapi macam. itu juga beda juga sih. Beda. Soalnya that's like full supported by one unit gitu. Belum musisi-musisi yang zaman dulu kan. Iya, Tadi kan iya, ngomongnya musisi di angkatan kita juga sih. Iya sih. Gitu. But it happened. Dream come true, achievement unlocked. I can't believe it. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Woo! Kita masuk ke segmen 2, mitos atau fakta. Let's go. Yang pertama, mitos atau fakta, Faiz nulis lagu untuk reality club soalnya dari kisah nyata. Bilang apa? Selalu. Selalu. Mitos. Yeah. Mitos. Karena beberapa lagu juga didasarkan dari cerita teman, kayak cerita bikinan aja. Kayak Misalnya Imajinasi. imajinasi. Betul. Namun it comes from a real place, like a Iya. fear, like my own personal fear. Jadi berapa persen dari semua lagu yang dibikin yang emang dari kesehatan? Like 90. 99. Iya. Sebenarnya. Iya, iya. Tapi kalau ngomong selalu apa enggak, tidak selalu. Iya, Makanya benar. mitos. Hukum. Gotta be. Based on fakta. Oke, next. Mitos atau fakta, konser reality club di Amerika khusus 21 plus. Oh, mitos. Mitos. Karena ada kota yang enggak. Mitos. Kebanyakan iya. Kebanyakan iya. Kebanyakan enggak. 21 plus atau 18 plus waktu itu? Nah lo. Makanya kayak kebanyakan tuh enggak. No, it's Enggak, 21. kebanyakan iya justru. Drinking age is 21 there, it's not 18. 21 ya? 21. Only one yang Iya, enggak. Oh, satu kan venue. Enggak, cuman satu yang 21 iya. plus. Oh, Yang cuma iya, iya, bukan. sisanya Yang lain enggak. tuh kayak 18 plus gitu, Iya. something gitu. Oke. Iya. Kalau kata saya. So enggak. Mitos berarti. Tapi 21 plus alasannya juga karena venue-nya sendiri juga. Iya, bukan karena kita. Enggak ada adegan dewasa, enggak ada. Dengan dewasa. Adegan dewasa ngitung pajak. Adegan dewasa. Iya. Tagihan-tagihan. Belanja bulanan. Adegan dewasa. Oke, next. Mitos atau fakta, Cia pertama kali pacaran backstage.
Oh, oke. Pertama kali pacaran tapi sama siapa anjir? Apa tadi? Sama suami. Oh, oke. Oh, Mitos. mitos Mitos kayaknya sih. waktu itu langsung dibawa ke Iya. keluarga. Gue juga kayak, ini sokap anjir di rumah. Dari gunung yang langsung di Langsung. Iya. Iya, enggak. Itu mitos. Karena ya bener, awalnya it was so funny. Karena awalnya itu pas masa-masa pandemi banget kan. Terus, tapi kan susah untuk jalan-jalan. Jadi ya udah aku ajak aja ke rumah biar ketemu sama keluarga segala macam. And kakak was like so rude to Randa. He was like being that brother yang kayak, apaan sih siapa nih orang gitu. But now they're besties. But now we're besties. Soalnya waktu itu juga kan COVID kan, jadi kayak Iya. you're bringing a stranger Iya. in the house. Dia udah tes belum? Udah tes belum? Dia tes dulu gitu. Tapi ya, Iya. Even pas masa-masa my lamaran you were so strict juga. Tapi masalah COVID sih. Iya. Gak ada yang boleh Orangnya makan. dong. Gak ada yang boleh minum. yeah, I was like, no. Gak usah makan, gak usah minum. Itu Gak masih ada bisa yang boleh buka minum. masker. Lu nikah 2021 kan? 2021 ya. Iya benar. kan, itu kita masih agak parno-parno dikit. Iya Mas. sih. Iya. Tapi kayak nggak boleh glek gitu, mertua gue kasihan gitu kan. Gak boleh. Set gitu, mulutnya gue gini. Sampai Jangan nyolok hidungnya tante. enggak? Gak ada yang buka masker. Kesian. Kalau pas pertama kali banget pacaran itu best friend. Enggak juga sih. Pertama kali pacaran apa sih? Mungkin beda backstreet apa nih, kayak nggak di post di Instagram atau apa kalau Gak ada yang tahu kayak Termasuk cowoknya juga nggak ada yang tahu. Keluarga ada tahu. oh nggak Orang berarti tahu, orang tua. tahu semua sih. Aku cukup we're so open as a family, kita terlalu open malah jadi I kayak know everything. ya. Kalau lu juga tapi. Apa? I know everything about his life. Yeah, she does. We all know. You all Yeah, know. you guys all know too Iya. now at this point. Yeah. Oke. Next, kita Is that sama for you? fakta. Reality Club pertama kali rekam lagu. Fakta. Fakta banget. Fakta banget. Anjir, ngasal banget kan? Kasar banget sih, kasar banget. Sorry. Oh iya. Hai, sorry ganggu bentar. Jadi 96% penonton itu belum subscribe. Jadi gue minta tolong banget. Lo subscribe semuanya, soalnya kita punya misi buat dapetin 100 subscriber sebelum Agustus. 100 ribu. 100.000. Iya, jadi tolong bantu kita. Udah lanjut lagi nonton. Bye-bye. Iya lagi lagu pertama banget mah kagak. Oke. Iya. Ini berarti mitos. Tapi Iya. kalau phrase-nya diganti dikit aja itu bakal jadi fakta. Lawyer, tas dong, tas dulu. Karena pertama kali banget kita Album. rekaman. Ini ngomongin album atau single apapun. Rekaman pertama, iya. Pertama Lagu. kali kita rekaman Is It The Rekam Answer di Cibinong. Cibinong. Saudara-saudara di Cibinong. Di Cibinong. Dari Cibinong. Aku masih inget banget deh itu 2016. Terus Iya. kayak jalanannya, Naik tol. aku cuma inget jalanannya kayak Iya, so iya. bumpy. Welcome to the jungle. And then itu Off-road. off-road. Itu di tempat namanya it was like a Amplop record. Amplop Amplop Much Records. love. Ya itu pertama kali kita rekaman di situ. Kalau di sana dari sekian banyak tempat. Pokoknya waktu itu basis kita at the time dia yang rada ngegas mulu gitu loh kayak ayo kita rekaman, ayo. Oke, speed ya. Iya. Nah, dia yang kayak Ngegas. apa namanya? Ayo Dia- kita rekaman. Ayo, ya. gitu. ngajakin terus gitu Dia ya. kayak banyak ininya lah gitu. Kita padahal masih chill. And then dia bilang dia punya kenalan. Good for him di- honestly. Iya, kalau kita nggak jalan. Kalau nggak ada reality call. Iya. Akhirnya dia rekomen punya di temannya di Iya Cibinong. di gitu. Cibinong Iya. gitu. And it's funny because like one, we know nothing about We music know production. nothing. Kita semua kan gak ada yang ngambil musik. Yeah. Also kenapa di Cibinong? Because we have no connections whatsoever to the music industry waktu itu. Yeah, we don't have. Bener-bener nggak ada, teman pun nggak ada Nggak gitu. ada. Jadi Nggak ada kayak kenalan. kita ikut-ikut aja. Tiba-tiba Cibinong berpisah. Cibinong, right? Cibinong. Just Is for It The that one Answer? song. Is It The Answer adalah rekaman hasil rekaman di Cibinong. Iya. Iya. Tapi kalau album, ya itu Iya. beneran Iya. kita rekaman Di semua rumah. di rumah, Di di kamar. Kamar gue spesifik. Baru belajar. Itu Setelah pun belajar sambil dikit. belajar. Sambil gitu. belajar. Karena kita tadi itu masih mikir kayak, oh mau rekaman nih, oh kita sewa studio, amplinya Iya. gitu. Ya kan, kayak zaman dulu gitu. Heeh.
Terus Era waktu itu consult ke temannya juga yang mixing engineer. Iya. Again, kita nggak kenal siapa-siapa gitu kan, nggak punya knowledge. Terus sama temannya di konfront. Iya. Gak usah. Mau studio, udah lu beli aja sound card, nanti rekaman di rumah sendiri gitu, bedroom Iya. recording. Gitu deh, terus kayak ya udah kita sambil belajar bersama. Yeah. Era being the IT guy, Iya. belajar itunya. Ngulik-ngulik segala Ngulik-ngulik macam. jadi engineer. Good Beneran ngulik times. sih, good times. Before Spotify, before Apple Music, Yeah. Iya. Everything was on SoundCloud. 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 For free. and YouTube. Mhm. Oke, next. Itu satu fakta. Nugi ngeband selesai dari dia lulus SD. Wow. Oh, fakta. Nugi ngeband selesai Lulus SD tuh. Jadi setelah lulus SD. SMP mulai ngeband. mitos. Wow. Faktanya adalah gue ngeband pas Dari TK. Rupanya gue anak ajaib itu. Faktanya adalah gue ngeband dari pas perpisahan kelas 6 SD. Wow, berarti dari SD. Tapi saya dulu jadi vokalis. Yo, Kalau boleh tahu nyanyiin apa tuh, Pak? This Love. Maroon 5. Yo, Maroon 5. Yo. You have no business singing this long. Masih kelas 6 SD. How do you know about that? Iya, cuma udah hafal liriknya. Tapi gak ngerti. Goodbye. Too many times before. Topornya aja, topornya. Itu 40 aja, kan asik kan. Lucu sih. Gitu. Tapi kan waktu itu gue belum bisa main Nugi Levine. Levin. Gue belum bisa main alat musik apa-apa kecuali piano. Jadi kayak ya udah gue jadi vokalis aja. You had the pipes. The pipe. Oh, pipe. Lumayan. Karena ada yang bilang kan Nugi katanya main gitar juga. Belajarnya pas SD, SMP. SMP. Pas SMP. Wow. Ada yang bilang. Siapa yang riset? Dia gitu kan. Aman Itu aman. itu aku ngeliat ada di Twitter. Oh gitu. Waduh, Twitter nggak iya, reliable iya. lagi buat nyari Iya nih. info. Heeh. Not reliable. It's Yeah. funny. Iya, Ya. Gitulah pokoknya. Jadi kalau gue main gitar, belajar gitar kelas 2 SMP atau kelas 8. Kita sampai di segmen ketiga, yaitu Kane. Kata Netizen. Mari kita baca-baca. Zeng. Zep. Oke. Itu teh, ya itu teh. Oke, dari bukan anak indie. At Warawiri Werwer. Warawiri werwer apa werwer? Iya, gitu. Werwer apa Iya. Werwer. War, Someone war, just war. read my thread and she recommended The Girl in Red and Fatia Izzati Saripudin, Reality Club's vocalist. For me, and I Vokalis. prefer to choose Chia. Oh, I don't know. It's because I like the music of Reality Club or Chia's voice similar to Lord. My queen, Lord. Oh my god, I love Really? Lord. Don't do that to her. Don't do her dirty like that. I love Lord, by the way. I love Lord too. Yeah, I love Lord too. I love Lord. That's your reaction? That's it? Oh, yeah, no. What the heck? What- You're gonna go next? No, yeah, that was my whole reaction. This is wow. This is a amazing tweet. Love that. Oh, oke oke oke. Yeah. So they think you're Also- Lord. Lord Farquaad. Kecil dong. Iya. But Girl in Red is also good. Aku cuma tahu satu lagu sih sebenarnya, tapi yeah, thank you for yeah. Oh, these days you don't have to choose either or. You can Listen to like both. all of us. So next. Next. Dari Lira, LEERA, janjian nonton Reality Club biar bisa nyanyi ini, malah di ghosting. Oh. Aduh. It's not you, it's the other person. Trust me. Asik. Betul. Semangat Lera. Semangat. Tapi jadi nonton nggak jangan? Nah, iya. Cabut lagi. Hope you can still enjoy. Kakak. Okay, at first I thought Ini Fatia dari siapa? Izzati- Tae. sorry, ini Tae. dari Tae at Izzati Izzati M. M. Hayedin. Hayedin. Muhayyidin. Muhaidin. At first I thought Fatia Izzati ini Malay, rupanya Oh, harus pakai Indonesia. Malay accent, harus pakai Nugi, Malay, sorry, Malay. Nugi. Nugi jago aksen. At first I want to apologize to all Malays. At first I thought Fatia Izzati ni Malay rupanya. Indonesians, ni Malay. Rupanya Indonesians lol. She speaks English very fluent and no Indo accent. Oh, bawahnya juga? Iya. Oke. The same, from the same username. And it's just like a normal American accent. Oh my god, Pastu knows how to tiru other accents. Pastinya pasti ya. Pastu, Pasti. ya, lepas tu. Oh. Kayaknya. Oh my god, lepas tu knows. Or- Abis itu, gitu. Oh. Ta? Maybe.
Pasta. Oh my Anyways. god. So they thought you were Malaysian, but turns out you're Indonesian, Indonesian. ya. But you speak English very fluent without an Indo accent. It sounds like a normal American accent. Iya. Habis itu lu juga tahu cara meniru aksen-aksen yang lain. 21 accent. Accent. Nah. Except I cannot do Malay like you lah. Sebenarnya the real true accent person tuh It's Nugi sih. It's Nugi. It is. We should Nugi. collaborate more. We should. The We should apa? make Let's 42 collaborate. accents. 42 accent lah. 42 accents. Lah, You do all the Southeast Asian. Bisa dia semuanya. Oke. You're gonna take over the video. Udah lah Nugi aja. Gue bikin openingnya. Hey, it's 42 accents time. Tapi habis itu lo yang terusin. Terus rambut gue kayak lu juga. Iya, bisa. Kan? Okay. Thank you. Thank you. I think you want. Okay, never mind. Fatia sama Faiz nih. Dari mana? Dari mana? Sorry, I'm so sorry. Luvixy Dari at Cibinong. LUVIEXYY dari Cibinong. Fatia sama Faiz nih adik kakak bukan sih? Mirip mukanya Fatia juga anak diplomat kan? Mirip mukanya Fatia. Gimana? Mirip mukanya. Titik. Fatia juga anak diplomat kan? Nah, betul. We're not related. We're not. I found you in a trash I can. found her in the trash bin. So. Lu beneran kayak bercandaan mbak gue ada dulu. Ada adiknya kan ada di rumah juga itu kayak, ini mas ini dulu ketemu di batu di pantai gitu kayak gitu-gitu. Pasti joknya sekitar itu deh. Gitu. Kayak ini nemu nih jok Di keluarga gitu. Batu. We're actually related. Yeah. He's just some I'm adopted. diplobrat. Iya nih. But yeah, no. No, she is my sister. You can guess who's older. Yeah, who's older? Ini selalu salah orang-orang. Coba, who's older? Siapa yang lebih tua? Oh, udah tahu. Oke. Oh benar. Oh benar. tahu. Ini selalu Ini mas salah. setuju doang ini. Gak pernah ada yang Iya, menang. lu ngomongnya udah kak soalnya. Iya, lu Gitu salah lu. Tapi tetap banyak loh yang kayak Kacia, gue tuh lebih tua. I don't know, mungkin Nah, karena orang kalau lagi pasti kelihatannya kayak bocah. Nah, gitu. Jadi lebih kayak bocah. Cewek tuh pasti kelihatan lebih Mature. iya, mature. Yeah. Okay. But yes, our dad is a diplomat. Love him so We much. have the same dad Oh my god, we do. Yeah. and the same mom. Oh my god. Okay. No Yeah. comment. Wow. Okay. Source from the MVC. Ini lumayan panjang ya. Ini Yeah. dari music video Sunny Days. At Polarity. At Polarity. Polar. Amy Polar. No? Polar, no? Polarity. Polarity. Yeah, Polarity. Polarity. Yeah. That's what I said. Polarity. Kan buat konten. Have heard the third verse from last weekend's gigs, and it was so good. But the first verse, Hey. that's crazy. Faiz rapping. Please jangan kapok, Kak. You did great. Haha. What a great song. Finally, I have an Erce song for the sunny days and afternoons, as most of the previous ones was giving jumpy. Sore ke bawah. The MV's color grading is so pretty, and y'all stepped up the production quality again. Damn. I've been following you guys for quite a while, and it's so nice and fun to see you guys become even better version of yourselves. What can I say? Reality Club Summer is here. Sun. We'll be listening to this a lot. Too bad there's no Reality Club. Oh. Reality Pictures Yeah, banner. you notice it. On the stove. Too bad there's no Reality Pictures banner on this though. When When it it still still counts counts. as Reality Club Presents era. Woo! Great. Wow. There's so many. Okay. So Kita observant. breakdown. Pertama, ternyata berarti dia udah nonton. Mungkin she's a berarti dia fan. nonton di She's- We The yeah. Fest atau enggak nonton Kita Pasti Bandung. Yeah. Karena dia udah denger the first verse. Yeah. Faiz rapping. Yeah. I So in can't our believe- new oh song my Sunny God. Days, Faiz raps, guys. I know, first time ever. And now he's No. gonna freestyle. Yeah. Check it out. Di sini ada. Ya. Baru referensinya baru referensinya. But That's a great song. Baru. yes. Yeah, I don't know. It was the rap is the first time it's an experiment for Katanya me. jangan kapok. You did great. Oh really? I feel like it was Habis such ini kita beneran elementary jadi hip-hop. rhymes. It felt so like but it was supposed to be a That's placeholder good. if you guys remember. Tapi Yeah. Oh iya. Yeah. Oh, Yeah. harusnya bukan Yeah. lu ya? Iya kayak yaudah ini buat gambaran gue nge-rap dulu nanti Aha. someday pas mau Kita dirilis ganti. kita cari rapper yang beneran. Iya. But yeah, I'm glad you guys like it. Thank you so much. Yeah. And very very good. It seems like you've been following us. Yeah.
Love it. Color grading is great. It's pretty. Thank you. Itu yang ngerjain the video clip itu. Badai. Who Badai did? banget tuh, You Pak. let her go again? Who did you let her go again? I was your Juk juga, tapi di OP. He was involved in that He was as involved, well. ya. And what can I say? Reality Club Summer is here. Yes, finally guys, kita punya lagu Summer. Iya. Walaupun summer terus di Indo. Well, justru jadi it's always our time. Yeah, it's always sunny days. Let's It's go. always sunny Mantap. days. And It's always jadi komplain. Panas. always sunny days, tapi panas dikit komplain. Yeah, too bad there's no Reality Club pictures. You're right, there isn't. Yeah. Karena kita memilih untuk taruh banner Reality Pictures itu hanya untuk album yang masuk ke album. Jujur, tapi bukan karena lupa. Bukan karena lupa, Ah. tidak mungkin karena lupa. Okay. Ya, nice. Aku aja. Nuki, Dari matcha. mangkok maca, Iya. gelas maca. Pasti banyak yang ngira Reality Club dari luar. Soalnya aksennya bagus banget. Nggak ada Indo-Indonya, and lagunya Inggris semua. Emoji mata bintang. Malah kan maksudnya. Pasti banyak yang ngira, nggak gitu, nggak gitu dong. Banyak yang ngira Reality Nggak Club. gitu. Thank you. Terima kasih. Iya sih, Thank you. benar It's sih. true. It's true though. We still do get some comments atau masih ada beberapa tweet-tweet orang yang wow baru tahu Reality Club band Indonesia. Gitu. Iya. Pas dilihat fotonya, loh, kok orang Indonesia? Iya. Loh kok Ortega? Ayo, asli. Sorry. Ortega. Orang Tegal asli. Ya, Ortega. Ya kita lucunya ya 8 tahun berkarya kita masih dapat komen kayak gini. Tapi ketahuilah kami semua orang Indonesia. Yeah, we Dan bring kita Indo. bangga jadi orang Indonesia. Indonesia, peng. Lagunya bahasa Inggris semua. I think it's because I'm more comfortable in English. Yeah. Speaking wise. Ya. Kalau nulis lagu lebih nyaman pakai bahasa Inggris. Gitu. Emoji bintang. Ha. Ya. Ya. Bahkan ada yang bilang kalian the next Nicki and Rich Brian. Subhanallah. Oh, subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Oh, lu belum track ya? Iya, sebenarnya dulu. Gak apa-apa. Netizen. Gak apa-apa. Nggak apa, kita nyusul kesuksesannya aja. Gak apa-apa. But there will be one Nicki and one Rich Brian. And one real. And one Reality Ikut Club. apa? Coachella. Coachella. Nabung dulu dah. Iya. Maksudnya nonton kan? Iya, sana. Aduh, nunggu giveaway. Kok Katif ada giveaway sama saya? Pokoknya goes to Coachella. Iya, Coachella. Oh, I love this one. At Bingsu Beku. Bingsu Beku. Biku. Bingsu Beku. Oh iya. Bingsu beku. Bingsu tahu kan Bingsu Siapa yang kan? ngomong? Bingsu beku. Reality Club. Titik. Kalau Kalau nggak ada Fatia mah. B aja. B aja. Masa sih? This is actually mild. This is actually mild. Yeah, this Karena is dulu mild. ada yang lebih jahat lagi komennya kayak Ini udah biasa aja sih. Reality Club tanpa Fatia cuman apa? Abang-abang. Empat abang-abangan, empat mas-mas nyari panggungan. nyari panggung kolektif. Wah, anjing. Banyak lah maksudnya. Banyak. You know, karena netizen will just sometimes they wake up and choose violence. Iya. You know what? I want to get mad today. Terus cari teman. But In all honesty, I feel like Reality Club tanpa gue, they will be just as good. no. Yaudah, bye guys, I'm gonna leave. No, actually. No, I feel bad karena to be honest, I feel like tapi ini berarti dia mungkin baru ya, pendengar baru. Tapi ini adalah tipe komen yang kita sering dapatkan dulu 2016, 2017, 2018 yang mungkin emang tahu Reality Club awalnya maybe from my YouTube channel, tapi habis itu mereka kiranya ya udah Reality Club tuh sukses just because of the Yeah. YouTube, padahal nggak sama sekali. I And you feel stopped like YouTube almost. And I stopped now. YouTube. That's crazy. Why did you do that? I don't know, I should go back. Iya. AdSense-nya lumayan sekarang katanya. Iya. Iya. Lumayan, iya kan? Kita sempat bikin konten Lebih bareng baik kan? daripada- Bukan konten maksudnya iya, kita iya, sempat ada di sering video lu kan? involved. Iya. Iya. No, but I feel bad karena these guys, come on, give them some credit, give them a lot of love, especially Faiz as the main songwriter, Nuhi as the grooviest bassist. Come on. Subhanallah. Tapi kalau gue tanya, kalau kalian nggak nge-band sekarang, Ya. jadi apa? Maksudnya, apa profesi yang kalian ingin lakukan? Oh. Anggap di dunia ini tidak ada musik. Oh, Yang pengen dilakukan. Yang pengen Atau lakukan. kira-kira, kayak gue bakal jadi itu deh. Atau kayak mungkin gue bakal jadi apa gitu. Kalau gue PNS. PNS apa dulu? Apa? Diplomat. Oh, Diplomat, diplomat. Iya, oke. iya. Bisa sih, Nuk. Hah? Masih mau coba.
Bisa. Kayaknya kemarin baru buka. Langsung UN. jadi ini ambassador atau enggak langsung? Langsung jalur jalur itu. politik. Was. Kalau gue lawyer, obviously gue. I mean, I wanted to do psychology, that's why I did it sampai Yeah. S2, but I think now e-sport athlete seru sih. E-sport athlete, let's go, man. Coba Ya, lagi. yang lo nggak tahu Sport tentang athlete. Faiz, he's a big gamer. Gamer yang kayak tidurnya jam 5 pagi. Ya kan? Gara-gara gaming. Yeah. But anyways, yeah, responding to this, everyone's entitled to their opinion, Yep. you know? But be curious, not judgmental. Ya kan? Oh. Learn more about the band. You'll see that it's kayaknya nggak ada yang everyone hilang tuh pas one person hilang tuh pasti relatifnya beda banget Iya sih. sih. Nggak. Ya. We need everyone. Nice. Thank you for your comment. Ini dari Shaun. Wah, ini berapa harokat ketiga? Shaun. Shaun. Tontonlah Reality Club sebelum gak pulang-pulang ke Indonesia. Indonesia. Ya, kita udah balik nih guys. Dan banyak panggungan, so please check out our Instagram. And we're also going on tour. Indonesia Tour. Indonesia Tour. Tontonlah sebelum kita nggak balik-balik ke kota ini. Ke kota itu lagi. Ini kayaknya dia kayaknya doain kita juga Kayak banyak Niki panggungan gitu di luar yang- ya kayak Oh Niki. iya iya iya. Aduh, iya. amin. Semoga ya someday. Berapa kota? Indonesia tuh. Indonesia Tour, 5 5 kota. cities. Kita ke Semarang, Semarang, Bandung, Bandung, Surabaya, Surabaya, Jogja, Jogja, Makassar. Makassar. Mantap, Ji. Mantap, Yes. Ji. Beli Dari tiket. sini Makassar. berarti. Iya, Iya, betul. jadi mending semua ke Makassar aja. Iya. Actually, ya Makassar yang paling pecah nanti. Jadi beli tiket buat Makassar. Iya, Yes. itu karena setiap kota tuh ada temanya masing-masing. Kalau di Makassar itu Love Epiphany. Epiphany. Jadi The Grande, karena Yes. Love Epiphany, Iya. lagu terakhir di album kita juga. Kalau kalian vibes-nya pengen kayak agak SMA, Dilan-Dilan gitu, Am I Bothering You di Bandung. You let her go. Let her go. You Let Her Go Again di Bandung. Kumaha tuh? Am I Bothering You di Semarang. Semarang. Anything You Want di... Gak ada ya? Poho ada di Jogja. Bukan Jogja, Dancing in the Breeze Alone. Surabaya berarti. Surabaya. Ya, jadi pick your poison, mau yang mana, mau semuanya juga boleh. Ayo, we'll see you. Ano. We'll see you. I But yes, know, we will always carry Indonesia on our backs wherever we go. Love you. Itu loh. Next. Oh. Oh, Jadi Dan, gimana? ini gimana? Jadi gimana menurut kalian? Oh, di play aja Kak. Oke. Oke, jadi gimana menurut Menurut kalian? kalian? Hit the play button. Play button. No. Oh! Not literally the play button. Oke. Oke. Gimana nih? Go next slide. Oh ini. Ini tweet lagi. Oh, tweet lagi. Jadi. Oh. Ah, lu. Lihat dulu. Oke. Oke. Teng 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 teng. Oke, deh. Oke, jadi gimana menurut kalian? Wah. Let's play the video. Apa nih? Parkir skena, bayarnya sebutin 3 lagu. Oh my goodness. I think I would freeze. Kalau jadi orang. Iya. Apalagi kalau nggak tahu Delta Cup siapa ya. Iya. Iya. Anything you want. Berarti klub. Oh. Ini parkiran mega cuan gitu ya. Parkiran Blok M sih. Oh, parkiran. Aduh. Tunggu, ini Dia nge-freeze, tapi Yang udah nge-freeze. gitu doang ya? Iya. Hah? Oke, so sebutin 3 lagu Reality Club. Apa tuh anything you want? Satu, Anything. you. You want. Ya, panik sih. Aduh panik iya sih. That would be cool though. Pagi kalau bayar parkir kan kayak Instead of bayar jadi sek. Ah, elah, denger sama mobil. Konek motor. Deng. Ah, elah. Oke. Oke, next, That Girl on the Shore at Coco Ben. Satu. Kak, ke Sumatera, Kak. Kak, tolong. Tidak bisa bernapas kalau RC. Kak mampir ke sini. Kak, Lampung, please. Bisa like selfie ya, Di. Oh iya lagi. Foto kita, Blue. Mungkin Kak. Aduh. Kak ke Sumatera. Ya. Kita nggak ke Sumatera tuh. Iya, Iya kita lagi. turunnya nggak ke Sumatera, sayang banget. Cuma kalau Tapi misalnya... mungkin kita ada gigs ke Sumatera Mungkin, ya. Jadi Hmm. Heeh. langsung di follow aja. Oh, nggak ding. Nggak usah masuk. Club.
But yes, anyways, please do check out our Indonesian tour. All pre-sale tickets are sold out. Yes. Tiket-tiket Bandung tinggal satu kategori, jadi don't miss out. Yes. We'll promise a good time and we'll Yes. have fun together. So Yes. yeah, masih Oktober ya, masih Masih Oktober, Oktober. tapi mending beli tiket sebelum kehabisan karena we might not nambah capacity. We might mungkin not, segini yeah. aja, jadi buy it while you can. Sorry, kenapa? Makassar. Makassar Sumatera. Bukan. Bukan. Oh iya. Promoin. Oh iya. Ya, tadi udah sih. Iya tadi sebenarnya udah. Di copy aja. Oh, Copy paste. Di post. aja tadi semua ngomong Makassar dulu. Apa? Dan gue nggak sengaja ngomong Makassar tadi. Oh iya, Iya, kita ngomong Makassar. Makassar tadi. Udah nggak? Ya. Sebenarnya udah. Dari plug. Oh, udah. Yay! Yeay. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you. Terima kasih. Thank you.